دور افق پر تیرتے بادلوں نے نیلگوں آسمان پر سفید سی چادر تان دی تھی۔ ہوا کے دوش پر اپنی منزل کی جانب گامزن بادل مختلف اشکال اختیار کرتے پیغام رسانی کر رہے تھے کہ کوئی بھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ زندگی کے تند و تیز جکڑ انسان کو تبدیل کر دیتے ہیں، وہ انسان کو ہمیشہ اجلا اور ہمیشہ میلا نہیں رہنے دیتے۔ وقت کی مدھم رفتار پر قدم دھرتا انسان آخر عمر میں پہنچ کر کیا بن جاتا ہے، کوئی ادراک بھی کیسے کر سکتا ہے۔ وہ بھی اپنی زندگی کے گرم تھپیڑوں کو یاد کرتا لون کی یخ دھند میں جاگنگ کر رہا تھا۔ پسینے کی بوندیں اس کے جسم پر ابھری ہوئی معلوم ہو رہی تھیں۔ چہرے کے تاثرات پتھریلے تھے، پہاڑوں پر جمی یخ برف جیسے۔ ہلکی پھلکی ورزش سے فارغ ہو کر خود کو تولیے سے پونچھتا وہ کمرے کی جانب آیا تھا۔ نورا نے دروازے پر دستک دے کر اسے متوجہ کیا تو وہ گردن خشک کرتا پلٹا۔ صاحب ناشتہ لگا دوں؟ وہ مؤدب سی کھڑی اجازت طلب کر رہی تھی۔ ہاں، میں شاور لے کر آتا ہوں، اور پھر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ شاور لے کر فریش ہوتا وہ کچن کی سمت آ گیا۔ کچن میں ناشتے کی طویل ٹیبل پر معمول کے مطابق گہما گہمی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح خاموشی سے آیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ وہ عموماً ناشتہ اپنے کمرے میں ہی کیا کرتا تھا۔ اسے یوں بھی سب کے درمیان بیٹھنا کسی عذاب سے کم نہیں لگتا تھا۔ طنز اور حقارت سے لبریز نگاہیں اسے اور اس کی بھرپور ابھرتی جوانی کو تار تار کر دیا کرتی تھی، مگر یہ اس سفید حویلی کا حسن تھا اور اس کے کچھ اصول تھے جن کی پابندی اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ چھٹی کے دن سب اکٹھے ناشتہ کرتے تھے اور ہر چھٹی پر اس کے حلق سے نوالا نگلنا مشکل ہو جاتا تھا۔ ولی ڈیرے پر سب ٹھیک جا رہا ہے؟ شیخ زمان نے ناشتے کے دوران اس سے پوچھا۔ کاروبار کے تمام کام اسی کے ذمے تھے۔ جی سردار بابا، اس نے ادب سے جواب دیا۔ پچھلے دنوں کچھ نقصان ہو گیا تھا، اشرف نے بتایا مجھے، مگر تمہارے منہ سے تو اس بات کی بھنک بھی نہیں نکلی۔ حکمیہ اور رعونت بھرے جملے اسے کوڑے کی طرح رسید کرنے والا بختیار احمد تھا۔ اس نے ضبط سے سرخ ہوتی آنکھیں اٹھائیں اور سردار بابا کو دیکھا۔ یہ ہمیں آگاہ کر چکا ہے بختیار، ہر دفعہ بغیر تحقیق کے بات مت کیا کرو۔ زمان احمد کی مضبوط آواز نے ڈائننگ ہال کو سناٹے میں غرق کر دیا تھا۔ آغا جان، میں آپ کی اولاد ہوں، اپنے کاروبار کے بارے میں پوچھ گچھ کرنا میرا فرض ہے۔ جب آپ ذاتی کاروبار کی ڈوریں غیروں کے ہاتھوں میں دیں گے تو یقیناً کسی کو تو چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہوگا نا۔ اس نے پھر سے زہر اگلا تھا اور پھر ولی کو لفظوں کا کوڑا رسید کیا۔ اس نے سختی سے لب بھینچے جیسے بہت سا ضبط کیا ہو اس نے۔ بس! زمان احمد نے ہاتھ اٹھا کر سختی سے اپنے بیٹے کو روک دیا۔ سارا ڈائننگ ہال دم سادھے بیٹھا تھا، سب کھانے سے ہاتھ کھینچ چکے تھے۔ ماحول میں تناؤ دہرایا تھا۔ جب اپنے سکے کھوٹے ہوں تو غیروں کو اپنانا پڑتا ہے، اور یہ جو تمہارے ذہن میں خناس بھرا ہے نا کہ ولی غیر ہے، اس خباثت کو اپنے دماغ سے نکال دو۔ وہ اولاد ہے ہماری، اولاد کی طرح پالا ہے ہم نے اسے۔ زمان تنے چہرے کے ساتھ گرج رہے تھے۔ بختیار استہزائیہ ہنسا۔ معاف کیجیے گا آغا جان، مگر کسی کو اولاد کہنا اسے آپ کی اولاد تو نہیں بنا دیتا نا۔ اصل اولاد تو وہی ہوتی ہے خون کے رشتوں سے متصل، اور یہ جانے بغیر کہ اس کا کردار کیسا ہے، اس کی رگوں میں کون سا غلیظ خون گردش کر رہا ہے، آپ اسے ہماری لڑکیوں سے بھرے گھر میں آنے جانے کی اجازت دیے بیٹھے ہیں۔ بختیار جملے بازی سے باز نہیں آیا تھا۔ اس کے دماغ کی خباثت اب منہ کے راستے باہر کو نکل کر ساری فضا کو آلودہ کر رہی تھی۔ زمان احمد کا چہرہ سرخ ہوا۔ ولی نے مٹھی زور سے بھینچی تھی۔ یہ طنز اور یہ سنسناتا جملہ اس کے خون کی گردش کو تیز کر گیا تھا۔ یہ مت بھولو بختیار احمد کہ تم اپنی راتیں جہنم کے کن سیاہ گڑھوں میں گزارتے ہو۔ دوسروں کے کردار پر میلی نگاہ ڈالنے سے پہلے اپنے رنگین مزاجی کی بھی خبر رکھو۔ جس کے من کا آئینہ میلا ہو نا، اسے بھلا دوسرا اجلا نظر آ بھی کیسے سکتا ہے۔ لڑکیوں کے گھر میں آنے سے اسے نہیں تمہیں روکنا چاہیے۔ اپنے باپ کو اب اتنا بھی بے خبر نہ سمجھو بختیار۔ ان کی آواز میں پھونکار تھی، ایسی پھونکار جس سے بختیار بلبلا اٹھا تھا۔ گھر کی خواتین نے منہ پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ بی جان نے زمان احمد کو مزید کچھ کہنے سے روکا۔ رہنے دو بیگم، یہ ہمارا صبر تمام کر رہا ہے۔ اس نے ہماری زندگی بھر کی ریاضت پر لات مار دی ہے۔ ان کی آنکھیں ضبط سے سرخ پڑ رہی تھیں۔ بی جان نے دکھ سے اپنی اولاد کو دیکھا۔
बख्तियार गुस्से से कुर्सी खींच कर उठा और ठोकर मारता हुआ किचन से निकल गया। उसको वली ने भी नैपकिन से हाथ पोंछे और स्पार्ट सा कुर्सी खींचता उठ खड़ा हुआ। अमल ने झिझकते हुए नजरें उठाकर उसे देखा था। दर्द की जिस भट्टी में वो बचपन से सुलगता आया था वो उससे बेखबर नहीं थी। उसके किरदार से बहुत बाखबर थी कि वो घर की लड़कियों को देखता भी नहीं था। उसके किरदार पर ऐसा हमला वली का दुख महसूस करके उसकी आंखें नम होने लगी थी। तुलू हुई उजली सुबह उदासी में डूबने लगी थी। नज़र अहमद अपने बाप के इकलौते चश्मो चराग थे। बाप के गुजर जाने के बाद कारोबार और मामलात की बागें उन्होंने बहुत कम सीनी में ही संभाल ली थी। शादी हुई तो खुदा ने उनको 3 बेटों से नवाजा, हुसैन अहमद, हसन अहमद और जमान अहमद। नज़र अहमद अपने बाप का परतो थे, इंतहाई नेक दिल और शरीफ नफ्स तबीयत के मालिक। जबकि उनकी तबीयत नासाज रहने लगी तो उन्होंने जायदाद का बंटवारा तीनों बेटों के दरमियान इंतहाई इंसाफ से किया कि किसी को भी उनके फैसलों से इख्तलाफ ना हुआ। 3 हवेलियाँ 7-7 ऊंचे सतूनों पर जमी शान से सर उठाए खड़ी थी। जमान अहमद भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी, बख्तियार अहमद, निसार अहमद और अमल। हसन अहमद के 3 बेटे थे, नज़ीर अहमद, रशीद अहमद और नफीस अहमद और नाजिया। हुसैन अहमद की 2 बेटियां और 1 बेटा था, शाजिया, अमीना और हाशिम अहमद। तीनों भाइयों में सबसे ज़्यादा नज़र अहमद से मुमासलत रखने वाले जमान अहमद थे। उनके दोनों बड़े भाइयों ने दौलत की चकाचौंध में खुद की और बाप की इज्जत खाक करने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। उनकी औलादें भी उन्हीं के नक्शे कदम पर गामजन थीं। जमान अहमद कभी दौलत के नशे में धुत होकर खुद की और बाप की साख को नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकते थे। वो बाहया और नेक थे। गांव वालों के साथ मामलात इंसाफ और अदल पर मबनी करते। उनके बेटे ना कारोबार में दिलचस्पी लेते और ना पढ़ाई में। हालात के सामने सीना ताने और कारोबारी उलझनों को सुलझाते सुलझाते वो थक से गए थे। ऐसे में वली उनका बहुत बड़ा सहारा था। वो उनकी औलाद नहीं था मगर वो उनकी औलाद से बढ़कर था। अपने नातवा कंधों का बोझ उसके मजबूत शानों पर डालकर वो खासे मुतमईन थे। उन्हें उसकी नेक नियति और ईमानदारी पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा था। वली अहमद की ज़िंदगी पर बस एक दाग था और वो दाग जमान अहमद चाह कर भी नहीं मिटा सकते थे। वो डेरे से थका हारा वापस आया था और बिना किसी की जानिब देखे अपने कमरे की जानिब बढ़ गया था। उसका कमरा लॉन से मुत्तसिल था, घर के बाकी हिस्सों से अलग थलग। ये कमरा उसकी अपनी पसंद था, सबसे अलग और जुदा। उसने कभी खुद को उस घर का फ़र्द बनाने की कोशिश भी नहीं की थी। उसने कभी जमान अहमद को आगा जान तक नहीं कहा था। आगा जान से अपनायत झलकती थी और उसी अपनायत को मफकूद रखना चाहता था वो। उसने हमेशा उन्हें बाकी मुलाजमीन की तरह सरदार बाबा कहा था। उस घर के मकीन उसकी सोचों तक को जहरीला कर दिया करते थे। उस पर तंज के वो जुमले कसा करते थे कि जिनकी कड़वाहट उसे सारी सारी रात जगाए रखती थी। उन्हीं बातों के बाइस वो बचपन से ही खुद के खोल में मुकीद होकर रह गया था। उसकी शख्सियत, उसकी सोच किसी पर भी आया नहीं थी। उसने कभी आया होने ही नहीं दी थी। हवेली वालों ने उसे शाज़ो नादिर ही मुस्कुराते देखा था। वो मुख्तसर बोलता था, ज़्यादातर यक लफ्ज़ी जवाब पर इक्तफ़ा किया करता। वली बी जान ने हमेशा की तरह उसे मोहब्बत से मुखातिब किया था। वो बेख्तियार पलटा, चेहरे पर थकन और घनी पलकों पर जमी गर्द इस बात की शाहिद थी कि वो लंबे सफ़र से आया है। कैसा है मेरा बच्चा? ठीक बी जान। उसने अदब से गर्दन झुका दी। कहाँ रह गए थे? कब से इंतज़ार की सूली पर लटकी हूँ। मना भी करता हूँ मत किया करें इंतज़ार। वो थकन से मुस्कुराया। कैसे ना करूँ, जिगर गोशा हो तुम मेरा। उनकी आंखें नम हुई। औलाद का रवैया हरगिज़ भी वली के साथ मुनासिब नहीं था। वली मेरी जान, मैं माफ़ी। वो तड़प कर आगे आया। ये क्या कर रही हैं आप बीजान? मुझे शर्मिंदा मत किया करें। मुझे इज्जत दी है आप लोगों ने। अगर आप लोग मुझे इस हवेली में जगह ना देते तो मैं मुआशरे में सवालिया निशान बनकर रह जाता। उसके लहजे में थकन अवधाई थी। बीजान ने आंसू साफ करके उसके चेहरे पर हाथ फेरा, फिर बमुश्किल मुस्कुराई। अच्छा, खाना खाया? नहीं। तुम चलो अपने कमरे में जाओ, मैं भिजवाती हूँ खाना। वो पलटने लगा था कि वो दरवाजे से दौड़ती आई, नाजुक वजूद संभालती। वो सांस दरुस्त करती हलकान हो रही थी। बीजान वो, उसने सांस लिया। वली ने नज़रें फेर ली थी। अरे क्या हो गया, क्यों सांस चढ़ा लिया? बीजान बाबा की तबीयत। बात मुकम्मल होने से पहले ही उसकी आंखों के शफाफ कांच में पानी चमकने लगा। क्या हुआ आगा जान को?
اس نے بے اختیار اس سے براہ راست پوچھا تھا اور اس کو براہ راست دیکھنے سے بھی گریز کیا کرتا تھا وہ ان کی طبیعت اور اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی حویلی کے اندر وہ دوڑ گیا تھا۔ اندھا دھن آغا جان کے کمرے کی جانب بڑھا۔ وہ بیڈ پر لیٹے اپنا سینہ مسل رہے تھے۔ وہ بے اختیار ان کی طرف جھکا تھا۔ آغا جان، آغا جان، بی جان بھی پیچھے سے پکارتی ہوئی آئی تھی۔ اس نے فوراً کال کر کے ڈاکٹر کو گھر بلایا۔ ڈاکٹر کے آتے ہی سارا کمرہ حویلی کے مکینوں سے بھر گیا تھا۔ امل ایک طرف کھڑی ہچکیوں سے رو رہی تھی، بی جان صوفے پر بے جان سی بیٹھی تھی۔ دونوں بیٹے گھر سے باہر رنگ رلیاں منانے نکلے ہوئے تھے۔ بس ایک وہی تھا جو مضبوط چٹان کی طرح گھر اور باہر کے معاملات سنبھال رہا تھا۔ زمان احمد کو ٹینشن کے باعث مائنر سا اٹیک ہوا تھا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ دواؤں کے زیر اثر دنیا کے جھمیلوں سے بے خبر گہری نیند سو رہے تھے۔ ایسی اولاد سے تو بہتر تھا کہ میں بے اولاد رہتی۔ بی جان رو رہی تھی اور دونوں بیٹوں کو کوستی جا رہی تھی۔ وہ ان کے سامنے گھٹنوں پر کوہنیاں جمائے، ہتھیلیوں کو باہم ملائے خاموش بیٹھا تھا۔ آپ سردار بابا کی صحت کے لیے دعا کریں بی جان، اس نے انہیں تسلی دی۔ خدا تمہیں لمبی عمر دے ولی، تم تو وہ روشنی ہو جس سے میرا وجود، میری زندگی روشن ہے۔ وہ روتے ہوئے اسے دعائیں دے رہی تھی۔ پھر انہیں اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر اس کی تھکاوٹ کا احساس ہوا۔ ہائے بچے، جا کر نہا لے، میں کھانا لگواتی ہوں۔ میں ٹھیک ہوں بی جان، اس کی بھوک مر گئی تھی۔ ارے تھک گیا ہے، ذرا خود کو تو دیکھ، ایسی خوبصورت جوانی کو کیوں زہریلی سوچوں کی نظر کر رہا ہے۔ اٹھ چل۔ وہ ان کی ڈانٹ پر دھیمے سے مسکراتا ہوا اٹھا۔ ڈانٹ میں بھی وہ اس کی تعریف کرنا نہیں بھولتی تھی۔ امل، امل، وہ امل کو آوازیں دینے لگی تو ولی چونکا۔ ارے ذرا ولی کو کھانا گرم کر دو، نورا اور باقی ملازم سارا دن کے تھکے ہیں۔ جا میرے بچے۔ وہ ان کی بات نہ ٹال سکا۔ تھکے قدموں سے کمرے کی جانب آیا، شاور لیا اور آرام دے شلوار قمیض میں کچن کی جانب چلا آیا۔ اسے ہرگز یہ گوارا نہیں تھا کہ امل اس کے کمرے میں آئے۔ وہ پیازی رنگ کے نفیس سے سوٹ میں ملبوس، دوپٹہ سر پر سلیقے سے لیے خاموشی سے کھانا ٹیبل پر لگا رہی تھی۔ رونے کے باعث اس کی آنکھیں متورم ہو رہی تھیں۔ وہ چہرہ گرم نمکین بارش برسا کر دھلا دھلایا سا لگ رہا تھا۔ وہ سنجیدگی سے کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ امل نے جھجکتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ بابا ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ ضرور۔ آپ اس کی جھجک پر اس نے پہلی مرتبہ آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کہیے بی بی، آپ آغا جان کو سمجھائیے نا کہ وہ پریشان مت ہوا کریں، اس طرح وہ اپنی طبیعت مزید خراب کر لیں گے۔ پلیز آپ بات کیجیے گا آغا جان سے۔ اس نے بمشکل اپنی بات مکمل کی تھی۔ ولی کے سامنے بات کرنا اس کے لیے ہمیشہ سے کٹھن تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے گرد اندیکھا سا حصار کھینچے رکھتا تھا جسے کسی کو بھی ٹاپنے کی اجازت نہیں تھی مگر امل۔ وہ اتنی نازک تھی کہ اس کے ساتھ سختی برت ہی نہیں سکتا تھا وہ۔ آپ بے فکر ہو جائیے، میں بات کروں گا آغا جان سے۔ اس نے مختصراً جواب دے کر اس کی پریشانی اپنے سر لے لی۔ آپ جائیے بی بی، آپ کا یہاں کھڑا ہونا مناسب نہیں، اس نے نرمی سے کہا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کیا کوئی اس سے بھی بڑا عزت کا محافظ ہو سکتا تھا؟ وہ ابھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ اسے اپنی کانچ سی آنکھوں میں قید کرنا چاہتی تھی۔ وہ اسے ابھی اور دیکھنا چاہتی تھی مگر اس نے اپنے قدم کچن سے باہر کی سمت بڑھا دیے کیونکہ اسے اور دیکھنے کا مطلب تھا ساری رات آنکھوں میں کاٹنا، مگر اسے رات آنکھوں میں کاٹنا عزیز تھا کیونکہ وہ عزیز تھا اسے، اور جاگ تو وہ بھی رہا تھا۔ اس کی بھیگی بھیگی کانچ سی آنکھیں اس کے گرد حصار قائم کیے ہوئے تھیں۔ ان آنکھوں نے اسے بہت دفعہ جگایا تھا، اب تو اسے گنتی بھی بھول گئی تھی۔ اس کی جھجک اور لمبی پلکوں کی لرزش اس سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ وہ اس کو ایک نظر کے بعد دیکھتا بھی نہیں تھا۔ اس کا شفاف وجود بے حد نازک تھا۔ وہ اس کی نظریں نہیں سہار پاتی تھی اور اس کا کوئی وہ امتحان لینا نہیں چاہتا تھا۔ وہ نظروں کی زبان سے پرہیز کرتا تھا مگر وہ اس پرہیز کو نہیں سمجھتی تھی، اسی لیے جب بھی اس کی آنکھیں ولی کی آنکھوں سے چار ہوتی کچھ نہ کچھ بول رہی ہوتی۔ وہ بستر پر چت لیٹا سرخ نظروں سے چھت کو تک رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ کوئی اسے بھی اسی شدت سے یاد کرتا کروٹیں بدل رہا ہے۔ زمان احمد اور بی جان شہر سے واپس آ رہے تھے۔ رات کا گھٹا ٹوپ ہر طرف سناٹا قائم کیے ہوئے تھا۔ یکدم زمان احمد نے گاڑی کو بریک لگایا تو گاڑی جھٹکے سے رکی۔ کیا ہوا آغا جان؟ بی جان نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ وہ گاؤں کے داخلی حدود میں پہنچ چکے تھے۔ مجھے بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ان کی بات پر بی جان نے آنکھیں پھیلائیں مگر رات کے اس پہر وہ ان کی بات سنے بغیر گاڑی سے اتر چکے تھے۔
आवाज़ का ताक़ुब करते वो गांव की मस्जिद तक पहुंच चुके थे। मस्जिद की सीढ़ियों पर तौलिए में बच्चा लिपटा हुआ रखा था और वो मुस्तकिल रो रहा था। उन्होंने उसे आगे बढ़कर उठाया और फिर चेहरा आसपास घुमा कर देखा, मगर किसी इंसान का नामो निशान तक ना था। वो उसे अपने साथ गाड़ी तक लाए। बीजान ने शुशदर होकर पहले ज़मान अहमद को देखा और फिर उनके हाथ में पकड़े नौमौलूद को। ये क्या है आगा जान, किसका बच्चा है ये? मुझे नहीं मालूम ज़मानी बेगम। यह मासूम मस्जिद की सीढ़ियों पर पड़ा था, आसपास भी कोई मौजूद नहीं था। उन्होंने बीजान को बच्चा थमाया। बच्चा बेहद खूबसूरत था। उनकी आगोश में आते ही खामोश हो गया। ये तो बहुत खूबसूरत है आगा जान। हाँ, पता नहीं जिसने इसके साथ जुल्म किया है। वो ड्राइव करते परेशानी से बोल रहे थे। सुबह होते ही उन्होंने पूरे गांव में ऐलान करवा दिया था कि जिसका भी बच्चा है हवेली से आकर ले जाए, मगर 2 दिन की मुसलसल जिद्दोजहद से भी कोई हल ना निकला। ये बच्चा किस गंद की पोटली है ज़मान, अभी फेंका इसे। हुसैन अहमद गरज रहे थे। बीजान ने दहल कर उनकी सफ़ाकी को देखा था। सफ़ेद हवेली में सारे घर वाले इकट्ठे थे। ज़मान अहमद ने बेयकीनी से बड़े भाई को तका था। भाई साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूँ। किसी के गुनाह की जिल्लत तुम हमारे ख़ानदान के माथे पर थोपना चाहते हो। मैं तुम्हें इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं दे सकता। मैं इस मासूम को जालिम मुआशरे के हवाले नहीं कर सकता। जिन्होंने गुनाह किया है वो उनका अपना फ़ेल है और हर कोई अपनी बदफेलियों का खुद ज़िम्मेदार है। किसी और के गुनाहों की सज़ा मैं इस मासूम ज़ात को तो नहीं दे सकता, हरगिज़ भी नहीं। ये बच्चा नाजायज़ है ज़मान। कोई औलाद को यूं रात के अंधेरे में मस्जिद के बाहर नहीं डाल जाता। कोई भी अपने गुनाह की सज़ा को गले का तोक नहीं बनाता। फिर तुम क्यों जज्बाती होकर किसी की गई बदफेली का अजाब अपने सर पर मंड रहे हो? होश के नाखून लो और इससे पहले कि वो बच्चा बड़ा होकर सवालिया निशान बन जाए, इसे इस हवेली से बाहर निकाल करो। हसन अहमद की बात पर बीजान ने मुंह पर हाथ रख लिया था। ज़मान अहमद की कनपटी की रगें बेख्तियार उभरी थी। भाईजान, वो बच्चा जो कोई भी हो, मैं अब उसे इस हवेली से बाहर नहीं भेजूंगा। वो गुनाह जो इंसान करें उसकी सज़ा इंसानों को ही मिलनी चाहिए, किसी मासूम जान को नहीं। वो बच्चा अब मेरे घराने का हिस्सा है। लोग जो भी कहते हैं कहते रहें। उनकी बात दो टोक थी। ज़मान, बस भाई साहब, आप नेकी में मेरा साथ नहीं दे सकते तो मुझे नेकी करने से रोकने का भी कोई हक नहीं रखते आप। और इस शफाक दुनिया में कौन कितना पाकीज़ा और कितना बदकार है ये तो आप भी अच्छे से जानते हैं और मैं भी। आखिर में अटका लहजा बहुत कुछ अफशा करता हुआ तो हुसैन और हसन अहमद का सारा खून पल भर को निचड़ कर रह गया और उन्हें अंदाज़ा हो गया कि ज़मान इतना भी बेखबर नहीं था जितना वो उसको समझ रहे थे।